warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how is your day? I hope you are ready for today's material. Watch and listen carefully to what I'm going to explain you. In the end of the lesson, I will give you some questions to be answered and submitted. If you have a question, you can ask in our WhatsApp group or our Google Classroom. So happy learning. Today's material is about awards and suggestions. So I'm going here to explain you first about suggesting and offering. Suggest means to give a suggestion, that is to introduce or propose an idea or a plan for someone's consideration. Memberikan saran, menyarankan, means to give a suggestion. Berarti memberi saran, that is to introduce or propose an idea. Yang mana kita mengenalkan sebuah ide or a plan atau rencana for someone's consideration, untuk kebutuhan seseorang atau untuk keperluan seseorang. Suggestions are abstract and can be in form of solutions. Ya, saran itu bisa berupa solusi, advice, nasihat, plan, rencana, and idea. Dan juga berupa ide. It can be accepted or refused. Jadi di sini namanya saran, bisa diterima or refused atau ditolak. So here is the social function. Fungsi sosial dari sebuah saran, to facilitate interpersonal communication, untuk memfasilitasi komunikasi antar orang, antar sesama, between different people, dengan karakter-karakter yang berbeda. For example, let's finish our homework first. Ayo kita selesaikan PR kita dulu. Let's go home atau ayo kita pulang. Nah, here are some expressions atau kata-kata yang bisa kalian pakai when you want to give a suggestion or when making suggestions. Di situ ada let's yang artinya ayo, why don't we, mengapa tidak kita, we could, kita bisa, what about, bagaimana dengan, how about, juga sama, bagaimana dengan, I suggest that, saya sarankan untuk, you might want to change, mungkin kamu ingin mengganti, I think, saya pikir, or I don't think, menurut saya. Nah, itu beberapa ekspresi atau kata-kata yang bisa kita mulai untuk membuat kalimat saran. Then, here are some examples you can see. And here the first is, let's go to the library. Ada kata let's ya. Let's go to movies. Why don't you do your homework before going out? Dan lihat contoh-contoh lainnya, itu yang bisa kalian lihat strukturnya juga, lihat artinya juga. Bagaimana sebuah kalimat saran itu dibentuk. Okay? Then let's take a look at the sentence structure to suggest something. Jadi di sini ada struktur kalimat. Namanya kalimat itu mempunyai struktur. Di situ susunannya ketika kalimat saran berupa subjek, kemudian setelahnya ada verb, setelahnya ada that, setelahnya ada object. Itu ada 7. There are I, you, we, they, he, she, dan it. Kemudian verb. As you know, verb itu adalah kata kerja, yang berarti di situ beberapa kata kegiatan, kata aktivitas atau action yang menunjukkan sebagai saran, yaitu berupa suggest, recommend, propose, put forward, advise, advocate. Nah, itu beberapa kata yang bisa dipakai untuk menjadikan kalimat saran. Nah, kemudian ada that. That ini saya akan berikan sedikit penjelasan ya. That ini tidak selalunya dipakai. Jadi that ini optional, but wajib untuk the third subject. Jadi wajib subjek yang mana dia orang ketiga berupa he dan she. Tapi kalau misalnya masih you, kita bicara sama orangnya langsung, kemudian masih ada orangnya yang jelas you ya, itu kita tidak perlu menggunakan that. Contohnya di situ ada I suggest that he clean his room. Saya sarankan dia untuk membersihkan kamarnya. Nah, contohnya he-nya di situ saya akan ganti menggunakan you.
Di situ kita bisa ganti I suggest you to clean your room. Di situ kita bisa tidak menggunakan that. Oke. Nah, contoh yang lain, we recommend that she read The Hunger Games. We recommend you to read The Hunger Games. Di situ ada perbedaan struktur ya. Kalau he, she, it, maka di sini dia setelah he tidak perlu menggunakan to. Tapi kalau dia you, subjeknya kita harus menggunakan to. Oke, kalian bisa lihat contoh yang lain. Then ini ada beberapa respon yang bisa kita ucapkan when someone is giving a suggestion to us. Let's go to movies. Yes, let's go. Ya, ayo pergi. No, thank you. Tidak, terima kasih. I do not feel like going. Jadi di sini ada dua respons. Pertama berupa accepting suggestions, menerima sarannya, declining suggestion atau tidak menerima. Oke, saran dan ajakan itu masih dekat ya, masih sama. Why don't you do your homework before going out? Okay, I will. Sorry, I think I will go out first and then do my homework. How about going to Sam's place first and then to the supermarket? Yes, let's go. It's a good idea. No, let's just go to the supermarket. I think you should go and meet her. Yeah, okay, if you say so. Sorry, I can't. I have previous engagement. Itu ada beberapa yang bisa kalian tiru, bisa kalian pahami juga. Nah, then now is over. Ya, tadi sudah ada suggestion berupa saran, sekarang berupa over yaitu tawaran, menawar-menawar. Nah, over means to give something physical or abstract to someone. Memberikan sesuatu berupa fisik, maksudnya berbentuk benda, nampak, or abstract atau tidak nampak berupa kalimat to someone, which can be taken as a gift or a treat. Yang mana bisa diberikan sebagai hadiah or penawaran jual beli. Over can be given. Nah, tawaran ini bisa diberikan in terms of food dalam bentuk makanan, money, uang, solution, saran, solusi, friendship, or a bargain. Friendship berupa pertemanan or a bargain atau tawar-menawar. Nah, kalau kita beli sesuatu ini ada tawar-menawarnya. It can be taken or refused, masih sama, bisa ditolak, bisa juga diterima. Di sini ada social functionnya, yaitu to facilitate interpersonal communication between different people. Masih sama ya tadi ya. Nah, di sini lihat, for example, ada contohnya nih, 2. Shall I take you home? Bolehkah saya mengantarmu pulang, menawarkan dia pulang? Do you want help do you want help with your homework? Perlukah kamu bantuan untuk mengerjakan PR-mu? Nah, di sini kita menawarkan sesuatu yang bisa kita lakukan untuk orang tersebut. So here are some expression, masih sama beberapa kata yang bisa kita pakai untuk menunjukkan kita ingin memberikan dia bantuan. Contohnya seperti may I, can I, shall I, itu masih sama, bolehkah saya, bisakah saya, artinya would you, maukah kamu, how about, bagaimana dengan. Nah, itu kita bisa pakai jika kita ingin membuat kalimat penawaran. Okay, here are some examples. May I give you a hand? Bolehkah saya menolong kamu? Can I help you? Masih sama ya. Shall I bring you some tea? Would you like another piece of cake? How about I help you with this? Can I clean the car for you? Shall I help you with your homework? I will do the washing if you like. Lihat, di situ ada beberapa struktur kata, struktur kalimatnya yang bisa kalian pelajari. Nah, then now is making overs response. Nah, jadi ada responnya juga. Kalau tadi suggestion ada respon positif dan negatifnya diterima dan ditolak, di sini juga ada. Can I help you? Yes, please. I really appreciate it. It's okay. Kalau kita decline, it's okay. I can do it myself. Itu jika kita menolak. Thank you something. Thank you. It's very kind of you. No, thank you. Yang jelas ya, namanya accepting itu pasti ada kata yes atau
paling tidak kita menunjukkan ekspresi kita menerimanya. Tapi ketika decline, umumnya kita menggunakan kata no atau it's okay atau okay juga, tapi setelahnya harus ditambahkan dengan kalimat yang menunjukkan bahwa kita menolak tawaran tersebut. Can I take you home? Bolehkah saya mengantar kamu? Thank you, I appreciate your help. Itu kalau kita menerima. Tapi ketika kita menolak, that's alright, I will manage on my own. Tidak masalah, atau tidak apa-apa. Gak apa-apa kalau kata kita ya. Saya bisa pulang sendiri. Okay, next, the structure. So take a look. Di sini ada modal verb, ada subject, ada object. Jadi ketika tadi suggestion itu berupa subjeknya duluan, kalau di sini tidak. Di sini didahului oleh modal verb. Nah, modal verb ini itu kata-kata berupa would, shall, could, will, can, atau will. Ya, will ini sudah ada. Sama satu lagi ada can. Nah, itu adalah modal verb. Nah, modal verb ini apa sih? Kata bantu yang bisa kita pakai ketika kita akan menawarkan sesuatu kepada orang lain. Nah, subjek masih seperti tadi ya. Ada you, ada we, ada I, ada you juga sebagai kalian. But there is a different. Kalau tadi ada that, di sini tidak ada. Langsung saja objek. Jadi ada modal verb, setelahnya ada subjeknya, baru menggunakan objek. Would you care for another cup of tea? Shall we take you there? Could I offer you something? Will you have tea with that? Itu beberapa struktur katanya ya. Kalian bisa perhatikan dan bisa difahami lagi nanti. Oke, nah here are some examples. Coba perhatikan, Ibu akan bacakan untuk kalian dan kalian akan bisa tahu mana di situ yang menawarkan dan juga mana yang saran. Hello Jane. Hi Siti. You look tired. What is going on? I'm working on my project paper. It is due tomorrow. I don't think I will be able to finish it. Would you like any help? Yes, please. I would really appreciate. Tell me what I can do and I will start right now. Thank you. You are an angel. Oke, lihat perhatikan di situ dari beberapa percakapan tersebut ada kalimat yang menandakan bahwa di situ ada penawaran. Ya, ada kalimat yang diucapkan oleh Siti berupa would you like any help? Nah, itu kita bisa tahu. Lihat strukturnya ada would-nya duluan, kemudian you sebagai subjek, baru setelahnya objek, berarti itu penawaran. Oke, bolehkah saya menolong kamu? Kamu butuh bantuan atau tidak? Oke, next. Hi John. Hi Jane. What are you doing? Nothing much. Would you like to go to the movie? I would love to, but not right now. How about in the afternoon? Great. What movie do you want to watch? Let's watch Ring. I would rather not. I'm not much into horror movies. How about Peanuts? Okay, let's go. When do you want to go? 4 o'clock show. It sounds good. Okay, see you then. Okay, see you. Lihat, di situ ada juga loh kalimat yang menandakan penawaran dan juga tawar-menawar. Ya, lihat di situ ada kalimat would you like to go to the movies? Would you like to go to movies? Ada kata would you, berarti dia menawarkan, maukah kamu? Nah, kemudian I would love to, but not right now. Di situ jawabannya dia positif, tapi tidak sekarang. Kemudian ada kalimat penawaran lagi. How about in the afternoon? Sama juga dengan tawar-menawar. Bagaimana jika siang hari? Great. What movie do you want to watch? Nah, di situ mulai ada kata-kata yang dia menunjukkan kalimat bahwa dia menerima ajakannya. Oke? Thank you. Nah, here are our materials. Ya, sebenarnya materinya banyak ya. Cuman insya Allah Ibu yakin kalian bisa memahaminya perlahan, tidak masalah. Now, after you listen and watch about the material, please give some questions. Jangan hanya diam, but
Give some questions to me, tanyakan apa yang kalian tidak paham, and I will be ready to answer apapun itu. Okay, thank you for watching, thank you for listening, thank you for learning, and thank you for always be spirit in study. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.